जोहार गे तेहिं दो अबो पश्चिम बांग्ला सरकार अब आदिवासी भलाई दप्तर मंत्री खुदीराम टुडू गमके पश्चिम बांग्ला पनत सेमलेद पाहटा खन सारहाव चालाय हुयुग कना बाहा थुकनो आते आदो नोआ जहां तैयार रे दुड़ुब एन ताबोनाय आदो ओना लगित तेगे सारहाव दो आदो आसोग हुयुग कना अब आदिवासी भलाई कामी को उनका नेल ताबोना आरहो बारे पे दफ्तर आया तारिन रे मेना नांग मेनखान उर्गु पुर्गु नावा गे नितो नुई के सारहाव लगित ते तेहिं आसेका हेड ऑफिस खन मारते को हेज कना सेटर कना नोरा अब प्रेसिडेंट मदन मोहन बास्के इन जनरल सेक्रेटरी डॉक्टर सुबोध हांसदा वाइस प्रेसिडेंट गुरुपद हांसदा सेटर मेना बाबुलाल हांसदा सुदेव सोरेन बुधुराम हांसदा कांदन सोरेन जतगे मेना लिया नोडे आर अबरन एमएलए गमके सेटर मेना किना बार हर बुद्रे टुडू आर जोएल मुर्मू गमके आदो ओनाते आदि रिस्क ले बुझेदा कि तेहिं नोंका किले दाराम दाड़ियाय कना आदो ओनागे नाकाय तेहिं खबर तो जोहार अच्छा प्रथम रे दाबी करा हुई कना अच्छा जे सान्ताड़ी मीडियम एडुकेशन नय जे एहब कना 2008 खन अच्छा तो ओना दो खूब ढिले ढाला भाव चला कना कारण प्राथमिक खन विश्वविद्यालय हाबि शिक्षा चला कान रहो नोआ मेटांग सा आ मेटांग कोनो कोअर्डिनेशन बानुआ नय जे प्राथमिक शिक्षा पर्षद मध्य शिक्षा पर्षद हायर सेकेंडरी काउंसिल और कॉलेज सर्विस कमिशन और सरकार जहाँ उच्च शिक्षा संसद उनको सा कोनो लिंक बानुआ फले टीचर रिक्रुटमेंट असुविधा कना टेक्स्ट बुक कमिटी तैयार रे असुविधा कना एमन की मंत्री को जेकोनो मंत्री यदि बाड़ाय सानाय या संतार शिक्षा व्यवस्था संपर्के कोटा प्राइमरी स्कूल चलছে कोटा ली दाड़िया चेदा बाको ली दाड़िया कारण दफ्तर गे बानुआ अथच नोआ दो मिटांग मारांग शिक्षा प्रतिष्ठान चला कना उन्नत गान जेला रे तो नोआ को नेल लगी मॉनिटरिंग लगी मिटांग सेपारेट शिक्षा पर्षद संतार को ताहे दरकार सान्ताड़ी मीडियम ते जितो एडुकेशन एहब कना आ सान्ताड़ी मीडियम ते ओका करे तिने टीचर रिक्रुटवा को नोआ को नुको दो एक्सक्लूसिव ओना को नेल दाड़िया काजी मिटांग शिक्षा पर्षद एवं आलेले नोआ ले कदा एकदम प्राथमिक खन विश्वविद्यालय जेकोनो मिटांग तैयार लेखान गे ओना अंडर आदो उच्च शिक्षा तायम दाराम ते बई बेते नोआ आगाम एहब लेन गे नोआ एहब खान ओना सुविधा एवं टेक्स्ट बुक को नोआ हुआ ताछाड़ा सान्ताड़ी एकाडेमी रे कमिटी गठन जाते लगन हुयुमा कारण प्रचुर नन फॉर्मल पार्ट ऑफ एडुकेशन ओंडे कामी हुयुआ ओना को बांग हुयुग कना ओना ले लिया दियाले आर ले लिया दे ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल ओनाटा हो लगन आरु फेरा दरकार एकदम प्रचुर आदिवासी हॉस्टेल बंद कना ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल आदो उनि दा हे दादा नोआ को किछ समय मान ताबन कादे हम समय तो आम अवश्य हता में तबे के नित खन किछु आम नोआ एहब में और जहां उदे आले अभिज्ञता आम जखन गम होवाले आले अवश्य ले गड़ो आम कारण चिके कना नोआ तो आदि मारंग विषय कना तो एवं नोडे उना कथा को भागी आंजम किदाय जे हे नोआ को कराओ और आले चिके कना माने ना सारहाव रेना चेदा करा हुई कना सारहाव तालाते जतो हर को उपरुम आरकी माने एमएलए को उपरुमिना निजे निजे इलाका रे ओना ताले तो नोंका कदाले ना खाय प्राय झतो जिला खन प्राय 14 खन 16 टी जिला रे आसेका कामी दे तो ओंडे खन ना खाय 10 12 जन कतले आगु कुआ और आको स्थानीय एमएलए को साह को उपरुमिना माने उनको की सारहाव को हुआ आदिवासी भवन रेना ऑडिटोरियम रे सारहाव को अनि 20 तारीख 11टा खन 5टा हाबी खूब भागी ठीक गे आंजमेदाय प्रति आंजमेदा अब आप प्रतियो मेना ते आंजमेदाय होला ओनागे सरकारी फाइल लावाराते मिटिंग ने सबूत तो भयाम एकदम ओने साइकिल को एमा कन दो गाते जे साथी का तुम का दो सबुज साथी ए तो आदिवासी उन्नयन टाका नो फाइल करि नेलदा नो चिदा हुआ है आदो नो कादिन तकना आठो फाइल नेल में बहु किछु नेल में तकन शिल्पी भाता को जो आदिवासी उन्नयन टाका और इन लहारगिन जाकन हम दो ट्राइबल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट जी हताव दाड़िया माने लहा खन फोन करते जोगाजोग तो हुयुग कना
ᱟᱫᱚ ᱵᱷᱟᱜᱤᱜᱼᱟ ᱮᱸᱰᱮᱠᱷᱟᱱ ᱫᱚ ᱪᱮᱫᱟᱜ ᱥᱮ ᱰᱟᱭᱨᱮक्ᱴ ᱥᱮᱱᱴᱨᱟᱞ ᱵᱟᱡᱮᱴ ᱠᱷᱚᱱ ᱴᱟᱠᱟ ᱦᱤᱡᱩᱜᱼᱟ ᱱᱚᱣᱟ ᱰᱤᱯᱟᱨᱴᱢᱮন্ট ᱨᱮᱫᱚ ᱟᱫᱚ ᱚᱱᱟ ᱦᱚᱛᱮᱡ ᱛᱮ ᱞᱟᱦᱟ ᱨᱤᱱᱤᱡ ᱢᱩᱠᱷᱚᱢᱚᱱᱛᱨᱤ ᱫᱚ ᱟᱭᱟᱜ ᱛᱤᱨᱮ ᱫᱚᱦᱚ ᱞᱮᱫᱟᱭ এবং নোয়া নুনুক টাকা হলে হিজুয়া লেকি আদি গোটাং হানে এসসিএসটি ডেভেলপমেন্ট ফাইন্যান্স কর্পোরেশন মানে টাকা হিজুয়া মিনিস্ট্রি অফ কালচারাল অ্যাফেয়ার্স খন টাকা হিজুয়া ট্রাইবাল ডেভেলপমেন্ট না আদি গোটাং যদি আমরা গোটাই কানা নুনুক টাকা হেজা মানে আর নুনুক গোটাং কামিনা স্কোপ মেনাআ মুখ্যমন্ত্রী লেখা আমদো মানে আদিবাসী এলাকারে শিক্ষা স্বাস্থ্য পরিবহন পানীয় জল হেন কামি বানুয়া যাহা আম বাম কামি দাঁড়িয়ে bang lebe ini ona ko আমি যখন নাম দাঁড়িয়ে কাজেই আর ওনার টিডিপি এরিয়া করে হোক আমি দাঁড়িয়ে মনে ট্রাইবেল ইয়ে করে যাহা মেনা আর কি bang metang jordar দরকারক কানা নিয়া সময় jaha nui tahen rege nito abite adivasi se backward class na unnayan doktor re adigan nongkana ieu mena akada arki te in le ma আদি গোটাং ফোরাম মেনা হ্যাঁ আদো অনা করে ইনি অনাগি মেতা কানা যে কালচারাল সাইড মেনা তাবনা ফিনান্সিয়াল সাইড যদি নয় যে পুটু কম পয়সাতে মাত্র 5% সিম্পল ইন্টারেস্টে সান্তার কো আদিবাসী কো লোন কো ᱧᱟᱢᱟ ona do lems tarate pahil ko jamet thana lems hote হ্যাঁ আদিনটা নোয়া কো ইমপ্লিমেন্ট যাতে হইও মা lems pahile emak kan thana one lems re member lenka abita loan ko emak kan thana lems 4% te হে বাকান 10-15-20 হাজার মেরম বিডি কিরিং হ্যাঁ জানা কে ব্যবসা বাণিজ্য লাগি আদিন তো নোয়া হিং মেতা দিয়া যে নৌকা যদি কোনো কমিটি আমি গঠন কিনা আমার তো ক্ষমতা মেনা তোমার যেহেতু মিদ হরগে পেয়া পুনিয়া দপ্তর কে এম কাদ মেয়া তাহলে আম দো উনো ভাগি লেকা বাম কামি দাঁড়িয়ে যদি আম এডভাইজার বোর্ড লেকা বাম তেয়ার তোমা আম তো বিভিন্ন দপ্তরে আবো আদিবাসী কো আতে তেয়ার নে দাদা হতক তো মেসা হই আলে মেসা কো আম তো হড় বাম নাম কো সত্যিকার কামি হড় অনকা আইকরি কারণ নোয়া তো কম পয়সাতে ভলেন্টারিলি কামি করে যাহা সাতাই খুশিয়া উনি কামি হ্যাঁ আদো অনকান কো তো আম বোর্ড কাম গঠনা ট্রাইবাল এডভাইজারি কাউন্সিল মা চেতান রে মেনা আদো ওনারেন মেম্বার কো আতে গেন নোয়া কো কিছু দপ্তরম কামি আই এখান থেকে লোন রে আম যাহা আদিবাসী লোনে মেমা কোয়া उनको ओना टाका जाते ठीक ठाक को व्यवहार दे पां ओना পরিদর্শন লাগি কমিটি তাহেন আর হোস্টেল করে আদো উনি মেতাইন চাই যখন টাকা কো বাড়াও কিদা দিহিলো লেদা দাদা 1800 খন 2500 তাকোয়া আদিন তো ঠিক গিয়া কিন্তু হোস্টেল রে যাহাই কো তাহেনা উनको কিন্তু টাকা তো কিন্তু হোস্টেল রে এম হই তবে বাকান তো যত টাকা খরচ করকা কেনা আদো হোস্টেল সুপার গাতে হোস্টেল বাই চালা হোস্টেল বন্ধ দেখেন উनको আর যদি নিয়ম লেখাতে গিদরে অ্যাকাউন্টে চালা তাহলে যাহা ব্যাংক রে অ্যাকাউন্ট ওনা ব্যাংক রে এসআই পে মানে স্ট্যান্ডিং ইনস্ট্রাকশন যে নুয়া অ্যাকাউন্টে 9 টাকা এখান সে নোয়া দো স্কুল হোস্টেল ফান্ড রে হিজুয়া অটোমেটিক হোস্টেল রে মেনা হ্যাঁ না অটো ট্রান্সফার ওনা সিস্টেম মেনা তো গছ না কত কত বিন আগে হই না আদো ব্যাংক করে কামি করে বাড়াই না দো আদো নোয়া কো সরকার বাই করাও করে ফলে চিকি না হোস্টেল রেন গিদরে টাকা কো নাম কত খরচ দরকার না আদো আজ যে বাই তাহলে এখন হোস্টেল বন্ধ করে ওনা একটা সমস্যা আর এছাড়া ইনদাকে স্কুল থেকে সার্ভে তাবন করে প্রচুর বাঁকুড়ারে পুরুলিয়ারে মেদিনীপুরে বিভিন্ন জায়গারে সেংশন পোস্ট টিচার মেনা কিন্তু ওনা বাকো রিলিজ রা আদো ওনা কো ইমেল তাবনা সাবজেক্ট অলি তো বিশ্ববিদ্যালয় হই সান্তাড়ি চালাতাম তাবনা তো ওন্ডে নোয়া নেল ভাগ লাগি বানওয়া কাজে আমরা প্রথম এবং পেয়া পুনিয়া লিস্ট কো কামে প্রথম শিক্ষা পরিষদ গঠন তারপরে একাডেমি না কমিটি গঠন আর ট্রাইবাল এডভাইজারি কাউন্সিল হিনে পেয়াতে কামি এহব লাহানে তারপর ধাপে ধাপে না কামি আদুল দা আর তান লিলি তো আদিয়া ওনা ফেক এসটি সার্টিফিকেট দিয়াতে যাহা চালা কোনা তদন্ত কমিশন এবং লিদায় হ্যাঁ ওনার কথা এম কা দিয়া যে 2011 পরে খন জিনে গান এসটি সার্টিফিকেট হ্যাঁ ওনা না এই কারণ প্রত্যেকটি ভেরিফাই হতে যায় এবং আদিমলি শুধু ভেরিফাই মতো তো বাং যাহাই ওনা ফেক এসটি সার্টিফিকেট তো চাকরি দা উनको হড় এখন অচকাতে অরিজিনাল এসটি ওটা এমন হইয়া তো কাজে নোয়া তো টাইম লাগা কিন্তু কামি নিতখন এহ হইয়া তামা বাখাই তো কিন্তু বাং আদিনদা আর না বাবা ইমিডিয়েট মেটাম ভরিয়া কামি উদু হই তাকোয়া বাকো উদু লেখা তো অনেক যদি বাম উদু গাল দিন চেতা কানা আদি দিন পরে প্রথম আপনি পাওয়ার আপনি হিজুক কান তাবনা তো না কামিতে উদু হই তাপে যে আপে হো আপনি তো আদিবাসী রেন গাতে পজিটিভ